दोनों ऑफिस अल्हम्दुलिल्लाह ने काम स्टार्ट कर दिया। आप तमाम मुअज़्ज़िज़ कस्टमर जितने भी हमारे दोस्त अहबाब हैं शाहीन प्रेम के हवाले से किसी किस्म की मालूमात में प्रोग्राम में दोनों ऑफिस से فادخلي في عبادي وادخلي جنتي ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون